Ya, stop, stop. Green. Jadi udah bisa. Ya, stop, stop. Sekarang volcanonya. Pencet sampai meluber, terus dipasin. Terus, ya, iya. Terus sampai meluber. Wih. 4 kali. Deketin. Sekarang warna red. Green. Meletus, ayo dipencet sama meletus. Yeay. Terus. Ih. Dan Dah. masukin lagi. Dikit lagi. Kasih warna red. Pencet, satu tetes ya. Pencet. Udah, stop. Green. Pencet. Terus. Stop. Nah, sekarang volcanonya. Ayo, meletus terus, sampai meletus terus. Terus dong, terus lah. Oke. Stop. Sekarang tuang sampai meluber. Terus pencet aja, pencet.